नमस्कार आजिर एही नुआ विश्लेषण को अनेक अनेक स्वागत। आज एमिथि एक जीवनशैली उपरे आलोचना हेबो जहा सुनिले बोधवे टिके आश्चर्य लागिपारे। संपूर्ण दुनिया उठिबा पूर्वरु निजर दिन आरंभ करिवार कला। हाँ, सकाळ 5टारु उठिबा केवल एक साधारण अभ्यास नहे, बरं एहाको एक जैविक एवं मानसिक सुपर पावर कहिले भी अत्युक्ति हेबो नाही। अधिकांश लोकंक दिन खूब व्यस्तता भितर आरंभ हेउथिबा बेले एही प्रातः कालर नीरवता दिन सारा पाई एक मजबूत मूलदुआ पकाई थाए। एहाकु निज जीवनर आपणीथिबा व्यक्ति माने एक अद्भुत एवं चमत्कार परिवर्तन अनुभव करिसंती। ठीक अछि, आसंतु एहा उपरे गभीर भावे आलोचना करिबा। प्रकृतरे गोटिए बड़ प्रश्न उठुची, कौन हेब जदि परिस्थिति बदलरे दिनर पूरा नियंत्रण निज हातरे रहे। साधारणतः कौन हुए, लोक माने केवल परिस्थिति प्रति रिएक्टिव होई निज दिन बितांती। माने अलार्म बाजिला, धड़पड़ होई उठिले, तरबर हेले आउ सीधा कामरे लागिगले। किंतु एहार प्रकृत उद्देश्य हेउछि एक रिएक्टिव बा प्रतिक्रियाशील जीवनरु बाहरी एक क्रिएटिव अर्थात सृजनशील जीवन आड़क अग्रसर हेबा। जदि दिनर आरंभरु ही नियंत्रण हातरे रहे ना, तेबे पूरा दिनटी खूब सहज आउ सुसंगठित होई जाए। आजिर ही आलोचनारे 6टी मुख्य विषय उपरे नजर पकाइबा। सकाळर कोलाहलरु मुक्ति ठारू आरंभ करी, सकाळु उठिबार विज्ञान, 20-20-20 सकाळ फर्मुला, 4टी आभ्यंतरीण साम्राज्यर गठन, 66 दिनर अभ्यास मॉडेल एवं शेषरे संपूर्ण एकाग्रतार शक्ति। एही जीवनशैली परिवर्तन पछरे थिबा सठिक विज्ञान को बुझिबा पई एहा एक चमत्कार रोडमैप हबाकु जाउछि। तेबे आरंभ करिबा प्रथम विभागरु सकाळर कोलाहलरु मुक्ति। आधुनिक जीवनशैली रे प्रतिक्रियाशील सकाळटी केमिति हुए। साधारणतः अलार्मर स्नूज बटन दबाइबा, उठू उठू फोन देखिबा आउ तरबर हेबारु आरंभ हुई थाए, जेउठी चारिआडे खाली व्यस्तता आउ कोलाहल। अन्य पक्षरे देखिबाकू गले एक सृजनशील सकाळ संपूर्ण नीरवता, एक अक्षुण्ण शक्ति एवं गभीर स्पष्टता आनिदिए। सकाळु शीघ्र उठिबार अर्थ जम्मारु भी निद्र हराइबा नुहे, बरं जेउ समय अजथारे नष्ट होई जाउची ताकू फेराई आनिबा। जेपरि एक सिम्फोनीर प्रथम स्वर संपूर्ण संगीतर दिग निर्धारण करेना, ठीक सेहीपरि सकाळर प्रथम घंटा पूरा दिनर गतिविधि निर्धारण करिथाए। आगको बढ़िबा द्वितीय विभागको, जहा हेउछि सकाळे उठिबार विज्ञान। एबे एठारे सबुठारु मजादार कथा हैला, यह केवल किछि प्रेरणादायक बा मोटिवेशनल कथा नुहे। यह पछरे एकदम अकाट्य जैविक प्रमाण रहिछि। प्रकृतरे आम शरीर भितरे सही समय कौन घटे। सकाळ उठिबा मात्रे डोपामाइन स्तर वृद्धि पाए, जहा एक जबरदस्त प्रेरणा जोगाए। सेरोटोनिन मानसिक संतुलन रक्षा करे एवं बीडीएनएफ मस्तिष्कर स्नायु संजोग को मजबूत करे। भावन्तु त एही समय मस्तिष्कर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स संपूर्ण विश्राम नहीं नुआ काम पई पूरापूरी प्रस्तुत थाए। आहुरी मध्य सकाळ कॉर्टिसोल हार्मोनर एही वृद्धि शरीर को एक सुस्था और प्राकृतिक सतर्कता दिए, जहा फଳରେ डेरीरे उठिले जो आलस्य लागे ना, ताकू संपूर्ण रूपे एड़ाई दिया जाई पारे। एबे बुझिबा एही आल्फा स्टेट कौन। एही समय मस्तिष्क को ना एक शांत हृदय सहित तुलना करा जाई पारे, जोंठी टिके भी ढेउ न थाए। यह हेउछि मस्तिष्कर एक हालुका तरंग स्थिति, जहा ठीक निदरु उठिबा मात्रे ही मिली थाए। आश्चर्यर कथा हैला, एही शांत समय ही अनेक नुआ विचार और जटिल समस्या समाधानर सूत्र हठात मिल जाए। जुक्तियुक्त बा जटिल चिंताधारा मस्तिष्क को नियंत्रण करिबा पूर्वरु जेते सबु उद्भावक और सृजनशील व्यक्ति अछंती, सेमाने एही समय ही निजर बेस्ट बा सर्वोत्तम चिंताधारा गुडी को विकसित करिथांती। तृतीय विभागरे आमे देखिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण 20-20-20 सकाळ फर्मुला। एही पूरा कॉन्सेप्टर हृदय स्पंदन हेउछि एही स्वतंत्र फर्मुला। केवल सकाळु उठी जिवाटा यथेष्ट नुहे, बरं प्रथम गोटिए घंटार समय को किपरि व्यवहार करा जाउछि ताहा ही प्रकृत रहस्य। एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला, एही विक्ट्री आवर बा विजय घंटार प्रथम 20 मिनिट केवल शारीरिक व्यायाम पई रहिबा दरकार, जहा शरीर को जागृत करिवो। परवर्ती 20 मिनिट ध्यान बा आत्मचिंतन पई रखा जाए एवं शेष 20 मिनिट किछि नुआ पढ़िबा बा शिखिबारे व्यवहार हुए। बाह्य दुनियार चाप आरंभ हेबा पूर्वरु एही गोटिए घंटा शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक स्तर रे मानवीय उत्कर्षता को सर्वोच्च स्तर रे पहुंचाई थाए। यह एक एकदम गेम चेंजर। एबे चतुर्थ विभाग को जिबा, 4टी आभ्यंतरीण साम्राज्यर गठन।
ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଆହୁରି ଏକ ଗଭୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂରଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବା ମାନସିକତା। ହଁ, ଏହା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବାକି ତିନୋଟି ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକାକୀ ବେଶୀ ବାଟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସେ ହଟ୍ସେଟ୍ ବା ଭାବନାତ୍ମକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକା ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ସକାଳର ନୀରବ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ, ଯାହାକୁ ସେଲ୍ଫ ସାବୋଟାଜ୍ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଭିତରର ଶାନ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଜାଇ ରଖେ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ହେଲ୍ଥ ସେଟ୍ ବା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ସକାଳର ଶାରୀରିକ ଚାଳନା ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ବା ଫୁଏଲ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ପ୍ରେରଣା ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ରୁ ରୋକିପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବା ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାର ସେମିତି ଯତ୍ନ ବି ନେବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସୋଲ୍ ସେଟ୍। ସକାଳର ସେହି ଶାନ୍ତ ନୀରବତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଉଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ମେସିନ୍ ଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ହୋଇ ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହିଠୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗକୁ, 66 ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ମଡେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବା ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ 22 ଦିନ ହେଉଛି ବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆସେ 23ରୁ 44 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଠାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନୂଆ ସ୍ନାୟୁ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଶେଷରେ 45ରୁ 66 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଏ ଏକୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସେ ନୂଆ ରୁଟିନ୍ ଆମ ପରିଚୟ ସହିତ ପୂରାପୂରି ମିଶିଯାଏ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏକଦମ ସହଜ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଭାଗରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ନା ସର୍ବଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବାଟା ଏକ ମହାମାରୀ ଭଳି ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଏକ ମାନସିକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରେ। ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଟାଇଟ୍ ବବଲ୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋକସ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ଏକ ନିବିଡ଼ ଆବରଣ। ଏହି ଆବରଣ ଭିତରେ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିମ୍ବା କୋଳାହଳ ନଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟିଏ କାମରୁ ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଲଗାତାର ବଦଳାଇବା ବା ଟାସ୍କ ସୁଇଚିଂ ପାଇଁ ତିଆରି ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ। ତେଣୁ ଏହି ମାନସିକ ଦୁର୍ଗ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଆଉ ଦିନର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଯେ ଅସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ କେବେ ବି ଗଦା କାମ କରିଦେଲେ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଗଭୀର ଏବଂ ବିକ୍ଷେପ ମୁକ୍ତ ଏକାଗ୍ରତାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଦିନରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଧୀରେ ଧୀରେ କେବଳ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ନା କେବଳ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯାହା ହାତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଶା ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦିନ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।